ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے, کپڑے کاٹ دیتے, آگ لگا دیتے. ابھی اس دن میرے پاس آیا, انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے مجھے. کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے, گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی, کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی. جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے, اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر, کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے. حضرت سے فرماتے تھے, حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں. جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات تو گھروں لانگھا بڑا ہی کھڑے, لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے. جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے, سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے, جن تو گھراں چ لانگے بڑا ہی کھڑے. جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں, سکھی کیا کرنے آئے گا, دکھی آتا ہے. جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ, اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا, بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, بہت زیادہ, حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو بات کیا کر رہا تھا, پہلی عمل کیا بتا رہا تھا, جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا سی چھیڑ چڑی کھڑی ہے. میں نے کہا منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے, جو ہڈیاں کھا, بکری کی گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, جو بھی ہے, ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ. آقا کا فرمان ہے, پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں. حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں, اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں. ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں, ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ. کہیں بھی بظاہر بلیاں, کتے, کوے, جانور کھاتے نظر آئیں گے, رب سچا, رب کا حبیب سچا, رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. میں نے ان کو یہ عمل بتایا, اور ایک عمل اور کیا بتایا, وہ عمل بڑا عجیب ہے. میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نظر آتے نہیں, گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر. تھک گئے, اک گئے جن, آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں, ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں. کیا کریں, ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے, ہم اسی کے قابو میں ہیں, اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں, ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں. سلام سے مراد سلامتی ہو, جات تجھ پہ رحمتیں ہوں. سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں. سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں. سلام سے مراد حادثے نہ ہوں. سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں. سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں. سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت. سلام سے مراد تیرا جسم سلامت. سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت. اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں, بھکاری نہ ہوں, محتاج نہ ہوں, سائل نہ ہوں, مفلس نہ ہوں. بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو. یہ السلام سلام, السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. ان کو سلام کر. میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا, اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی, اور ہر کسی کو السلام علیکم. ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے, بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی. السلام علیکم, السلام علیکم کیا لفظ, اور ابھی بڑی نازک زبان ہے, اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی, اردو بھی صحیح نہیں آتی, زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں, زیر زبر ٹھیک کر لیجئے گا. وہ سلام کرتا تھا, ہر وقت سلام کرتا. کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دم اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں, یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ کی؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا, ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی. جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر, تیری ٹانگیں کاٹنی ہے. میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی, کچھ نہیں ہوگا, بے حس ہیں, گھسیٹتا پھرے گا, مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گی. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا, چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ, مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ, پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانہ آیا, اس نے کہا ایسا کر, ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے میں بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے, قطب ہے, غوث ہے, کلندر ہے, نقیب ہے, نجیب ہے, ابرار ہے یا خضر ہے, واللہ اعلم. کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو, وعلیکم السلام, جا تجھ پہ سلامتی ہو, تو اس کی سلامتی کیا ہوگی,
तो उसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरा घर पूरा थी वैसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे। कहा कि मैंने क्या किया, उसकी बात दिल को लगी। मैंने दरवाजे में बैठ के ना सलाम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे बाद ख्याल हुआ, गली में लोग थोड़े गुजरते हैं, साथ चौक है, चौक में ज्यादा व्हील चेयर वहां रखवा दी। जो गुजरता था अस्सलाम वालेकुम, जवाब देना दे, वाकिफ हो ना हो, कहता है मेरे सलाम का जवाब कहना देता है क्यों करा, हाँ 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 भूल गई तुम, तो अल्लाह की रजा की खातिर सलाम कर, देखो रब काबा की कसम फरिश्ते जवाब दे से नहीं। लगे मैं सलाम करता रहा। कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि चूंटी का एहसास हुआ है, मक्खी का एहसास हुआ है। मैंने कहा काम बन गया। और हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता बिसाखियां वॉकर करते करते मैंने कहा अब सलाम नहीं छोड़ना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तस्बीह थी, कहने लगे हजरत इतना मकाम पा लिया अब भी तस्बीह, पर मैं जिस तस्बीह से मकाम पाया फिर वह छोड़ दूं। कहने लगे मैंने सलाम अब भी नहीं छोड़ा, जिस सलाम की वजह से इतना मकाम पाया, इतना दर्जा पाया, यानी सेहत तंदुरुस्ती और चलना पाया, फिर मैं सलाम छोड़ दूं। इसलिए आज हर किसी को कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, हर बंदे को सलाम करते थे। और वो बंदा तेज चलता था, उल्टी सीधी ऐसे टांगे होती थी छोटी बड़ी, तेज चलता था। इस सलाम की बरकत से चलना मिला। तो मैं वाकया बयान कर रहा था, एक मैंने कहा हड्डियां रखें जो खाते हैं, अब आप वाकये को समझ रहे हैं, ये वाकये से वाकया निकला था। एक उनको सलाम करें, अल्लाह का जो लफ्ज है या सलाम है ना, एक बुजुर्ग बताते थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, फरमाते थे जिस घर में झगड़े हों, लड़ाइयां हों, जिस घर में बेसकूनी हो, परेशानी हो, जिस घर में रिस्क ना हो, रोटी ना हो, उस घर में अल्लाह के नाम सलाम को ले आओ, उस घर में देखो तवंगरी के दरवाजे खुलेंगे। आपको मैं कंजुल माल की एक हदीस सुनाता हूं। आका का फरमान है, जो बंदा, हदूस का फरमान है हजूर का, एक साइल आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत तंगदस्ती की बहुत ज्यादा उसने हालात सुनाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जब घर में दाखिल हो सलाम कर, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़, बस अस्सलामु अलैकुम सलाम और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, ये हर हालत में पढ़ सकते हैं, जुबान पाक है। कुछ अरसे के बाद वो बंदा वापस आया कि या रसूलल्लाह अब तो अल्लाह ने इतना दिया है कि पड़ोसी भी खाते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक दरवेश के यहां बैठा था, अक्सर बैठता हूं। सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 रियाल है, बेहतरीन लिबास पहनते हैं, जो आता था चुप करके ऐसे नोट निकाला और ऐसे मुट्ठी में दे देते थे। मुझसे कहने लगे आपके यहां वो 70 शिफाएं हैं, दवा है बहुत अच्छी, वो लेते आइएगा। मक्की साहब फरमाने लगे कि मैं मुंह में रखता हूं तो बड़ी गला साफ होता है, बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, तो वो लेते हैं। मुझसे फरमाने लगे आप लाए हैं? हाँ। मैं कल लाऊंगा। नहीं भाई अभी चल के लेते हैं, होटल सामने था। तो मैं मेरे साथ चले गए ईशा के बाद। जब कमरे में दाखिल हुए ना, अहद लफ्ज मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा आपकी दौलत का राज का अब पता चला। कह लग कैसे? मैंने कहा आपने सलाम किया तो अल्लाह पड़ी, हाथ पे हाथ मारा जोर से, ऐसे हंस पड़े। और फिर अजीब बात बताई, कहने लगा हमारे बड़ों के यहां गुर्बत इतनी थी, सब्जी मंडी में गिरी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां, गली हुई चीजें लाते थे, उनको काट के साफ करके, बाद वक्त नमक मरच भी नहीं होती थी, उबाल के खा लेते थे। किसी दुर्वेश ने बताया कि जब घर में दाखिल हो सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़, उस दिन से रब ने बख्त के दरवाजे खोल दिए। इसमें एक और वाकया याद आया। इस वक्त पाकिस्तान के वो बड़े नामवर शख्स हैं, मालदार हैं, उन्होंने अपना वाकया सुनाया, और सुनाया यह डेरा इस्माइल खान ने। कहने लगे मेरे घर में गुर्बत थी, मेरे चचा का घर साथ था, 7 दीवार थी छोटी सी, और हमारा घर था। वो तवंगर थे, हमें गुर्बत थी। आता तो आटा होता था तो नमक नहीं होता था, नमक होता था तो मरच नहीं होती थी, मरच होता था तो लकड़ी नहीं होती थी। घर में आखिरी गुर्बत थी। अम्मा क्या करती? अम्मा करती, पुत्र है, बेटा एक है। अम्मा रोटी चुप करके आधी पौन रोटी खिला देती थी, बहनें बच्चियां रोती रहती थी। गुर्बत। यहां रख्त अकामत का सरंजाम है बेजा, इस मंजिल पर खौफ पे आराम है बेजा। हा, गुर्बत के भी होती है अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। गुर्बत। किसी ने हमें यह अमल बता दिया, घर में दाखिल हो सलाम करें और सूरत इखलास पढ़ें, हदीस का अमल है, मुस्तनद अमल है, बता दिया। कहने लगे हमने करना शुरू कर दिया, गुर्बत रही हमने अमल ना छोड़ा, गुर्बत रही हमने अमल ना छोड़ा। बस फैसले तिल हुए। कहा एक दफा मैं आया,
अम्मा कहने लगे बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। और मेरी चची क्या करती थी, जो भी खाती थी पीती थी उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी हमें जलाने के लिए, सारा हां सारण की थे जलाने के लिए, घर फेंक देती थी। कहा कि अम्मा कहने लगी बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। थोड़ी देर हुई, पहले ना ऊंट आते थे लकड़ियों के, उठा दी लाद आंदी आई और लकड़ियां लाते थे। उसने क्या किया, चची ने लकड़ियों के आगे जो कांटेदार शाखें थी ना वो सारी तोड़ के इकट्ठी करके हमारे घर फेंक दी। अम्मा कहने लगे पोतरा लकड़ियां आ गया। कहा मैंने वो पहली मदद देखी अल्लाह की, चची का हसद और मेरे मुताबिक अल्लाह की मदद। अम्मा ने लकड़ियां पका, उसको जला के ना अम्मा ने मुझे रोटी पका दी, मैंने एक रोटी खा ली, बस उसके बाद फतूहात और तमंगरी के दरवाजे खुलने लगे, बरकत के दरवाजे। वो शख्स कराची में रहता है इस वक्त, जो नए मॉडल की गाड़ी होती है उसकी पहले बुक होती है। अमाल की बरकत है, अमाल नबवी में जिंदगी और दुनिया आखिरत की खैरें हैं। अमाल के अंदर एक और चीज भी है, जरा मैं गौर से कहूंगा सुनना। अमाल के अंदर आमाल भी है, आमाल, समझ आइए, आमाल बरकत के दरवाजे हैं। नबवी अमाल के अंदर दुनिया आखिरत की खैरें हैं, बरकत हैं। छोटी छोटी चीजें जो बज़ाहिर छोटी हैं, बहुत पहाड़ से बड़ी, पहाड़ों से बड़ी हैं। मेरे फरमान आका का, ये निक्की की छोटी मुबारक चीजें, इनको अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, जिंदगी खुशहाल बनती जाएगी, बरकत और वुसअत के दरवाजे खुलते जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र के दरवाजे बंद होंगे, वरना याद रखना खुद चले जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र और गुर्बत के दरवाजे छोड़ जाएंगे। पता है क्या कहेंगे, आए थे बरकत साथ ले गए। और ये वाकयात अक्सर मैंने देखे हैं। बंदा था, बख्त था, चहल पहल थी, आमद थी, बंदा गया और सब कुछ गया। जो नबवी अमाल है इससे नस्लें पलती हैं, इससे नस्लें पलती हैं।